हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळ सकाळ आपण मानक आमर गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत आपण माने तो आशा करछि समस्ते भल थिबे आम माने भी एबे सब ठीक ठाक अच्छु सुंदरी सकाळ सकाळ देखंतु चारिटा जट पारी एटी बसिकी ता बॉडी मेंटेन करके फ्रूट्स खाउछि तरबुज कटाई देखंतु से नीचे नीचे तरबुज खाउछि आ केमिति स्टाइल ले बसिकी एटी तरबुज खिया होछि देखंतु आ कि दिन पर तो सुंदरी पलैब घरटा गहली पूरा कमिज प्रायतः सब पलैबे घर गहली कमिज केवल साई मु ता बाबा रहिबो चलंतु आज ये वीडियोटा को स्टार्ट करदबा आगु कौन होची देखिबा सांग माने देखंतु तार स्टिकर लो मालो कि सुंदर स्टिकर दीटा तार सुंदर स्टिकर स्टिकर में फूने कोटे रखिया सय बचे आइज रखिया स एठी कोटे आ धन बाबा घर को पळे आछन तमे केते खुशी बाबा घर को पळे आछले मेडिकल रे तमे खुशी ना आ ये तो पूरा घर को पळे आछन कालीठू आ समस्त घरे पूरा खुशी आ वीडियो तो को दिन छड़ाइने बाबूजी वीडियोटा को एठी माने गोटे वीडियो करके छाड़देवी आबे टिके भल अच्छा 85-90% एबे ठीक ठाक अच्छी तथापि 15% एपट सेपट हो तो ये चलो 2-3 मास सेमती रेगुलर तो चेकअप हम टेस्ट हम सब हम से एत बिजी 15 दिन है तो वीडियो माने मझे गोटे छाड़ देती एत व्यस्त किसी वीडियो भी करी हो नथला आपण मानक पई वीडियो भी मु आनी पार नथली समस्ते भलर अच्छा मो अवस्था तो पूरा ढिला है घर हॉस्पिटल घर माने एमती है कि व्यस्त पूरा बहुत व्यस्त बहुल भितर ए देखु आम यहाँ पूरा जो फास्ट एंट्री घरटार सब परियापत्र आनिकी पोछा पोछि करके सजड़ा सजड़ी करके रखाई ये एत सारा परिवा आज आम झीर मोर जाकि नहीं आसचु आते सारा परिवा रोषे हम आठी देखु भाई भौणी माने भाई जहाँ कर भौणी से कर देखु सुंदरी आ निज ड्रेस पिंधुनी खाली ता नना ड्रेस पिंधुची आ जट तार मिनिमम 5-6टा दिन को परा होची आठी देखु दुई जन केमती खेल मस्त रही नेक्स्ट डे सकाळ हो गला आ सुंदरी जाकि देखु जेज सहित सकाळु सकाळु लिची नहीं पड़े आसला माने से कांदिकी गड़ी जाऊँगी जीजु सहित जीव सकाळु बुलवा ना से पूरा कांदिकी गड़ी जीव से निआकी जीव आगे देखु पीला आगे निजे ए आउ बड़िला ताकू ग्लास रे गड़ेकी स्ट्रॉ पीब माने तार दुनिया मामलती माने दुनिया जाकर जी मामलती सब तार एठी आमर बापा देखु पान डोले खोली देइचंदी पान बसिकी भांगुचन सकाळे यहाँ सकाळे काटे भंगा हम गाधुआ काटे आ राति की संध्या काटे एमती सब भंगा हम मैडम खरा दिने सॉक्स पिंधिकी बुलुचंती आठी मम्मी भूत देखी डराऊँ सी दुष्ट हो सब भूत देखी डराऊँ देखा केमी आप सुंदर ना तू काटी दे तो मम्मी आमी तार नको काटी देमी ता मम्मी जम्मा आई ता रागी जी नको देखे ना रागी जी मम्मी आमी आ देख आ रागी जी तो मम्मी हेबी नहीं तो रागी जी तो आ सुंदरी तू आ मामा के दिख बया आ मामा के लगन आ ता देखो चुचुरा बताओ ना देख देख आ धन तू आनी ना बापा जीवे के सी तो कौन ये दाढ़ी खेर निश काट कलर कर मैडम हो जीवन से छुआ लग हाय धन धन मुझे कथा कहूँ सब सब समस्ते जो पलैबे समस्ते पलैबे तू मन दुख करू मन दुख कने कौन करू तू पलौन सहित आम बाबार मोर ये अच्छु
ରହିବୁ ନା ମୋର ଯାହା ମଗେଇଛି ସେ କୁନି ଝିଅଟା ଉପରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ତୁମେ ଯାଉନ ପଳା ତୁମେ ଯାଇକି ରହିବ ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ଡାଡି ପାଖରେ ରହିବ ନା ଧନ ଭାଇ ମାମା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ତା ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ଦେଖୁ ତ ସବୁ ଆମର ଧନ ଧନ ଆମର କେତେ ଜିନିଷ ମଗା ହେଇଛି ନା ପୁରା ଶକ୍ତିମାନଟା ମୋ ପୁଅଟା ପୁରା ଶକ୍ତିମାନ ସୁନ୍ଦର ତରଭୁଜ ଖାଉଛ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ଖାଉଛ କି ନନା ଦେଖିଦେବ ବୋଲି ଓହୋ ଚୋପା ଖାଇଯିବ ନା ତମ ନାଁ କ'ଣ ଲ ତମ ନାଁ ମାମା କ'ଣ ଦେଇଛି ଶାଖା ନାନା ସାଇ ତୁ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡ ନେଲୁ ଲୋ ତୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ନା ଦଉନି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ନା ଦବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ଖା ଲୋ ନାଲି ଅଛି ନା ନାଲି ମାନେ ଶୁଣ ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ନବୁ ନା ନେ ବାପା ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟିକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣି ନାହାନ୍ତି 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଉ ଚୋପା ଖାଉଛୁ ଆସି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଏତେ ଫୁଲ ଯେ ନିଜ ହାତରେ ନଖ କାଟିବେନି ତାଙ୍କୁ ନଖ କଟା ଦିଆଯିବ ଆଉ ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାହାନା କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ସକାଳେ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ପକେଇଛି ଆଉ ସିଏ ବି ମାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଡ଼ସିଟ୍ ବି ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେ ଗାଧା ପାଧା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ମା ପୁଅ ଆସୁଛୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନଖ କାଟି ଦେଉଛୁ ଆଉ ହେଉଛି ଏଠି ତାର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠିକି କହିକି ଟିକେ ଦେଖା ଆପଣ ମାନେ ଧନ ORS ପିଉଛ କି ଜୁସ୍ ପିଉଛ କି ଆଉ ଟିକେ ପିଇଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ କି ବୁଦ୍ଧି ତା ଷ୍ଟ୍ର ପାଇଲାନି ବୋଲି କେମିତି ସେ ପିଉଛି ସରିଗଲା କିଲୋ ଷ୍ଟ୍ର ନବ ଷ୍ଟ୍ର ମାମା ପଚାର କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗାଧା ପାଧା ସରିଲା ପରେ ORS ପିଆ ହେଲା କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ 2-3 ଥର ବାନ୍ତି ଆଉ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଏତେ ଜୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ଯେ ପୁରା 2-4 ଥର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ORS ଟିକେ ପିଇଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି 2-3ଟା ORS ମୁଁ ବସିକି ପିଇ ସାରିଲିଣି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଘରେ ତା ବାବା ଖାଉଛି ଆଉ ଏପଟ ଘରୁ ସିଏ ତା ବାପା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ହସ ଚାଲିଛି ତା ବାବା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ଏପଟ ଘରୁ ସିଏ ହସୁଛି ତା ବାବାକୁ ଦେଖିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଲାଣି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ହଁ ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେନି ଜିନିଷପତ୍ର ନେବେ କେମିତି ଆଉ ଏଠି ବୋଉର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଧା ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ମା ଝିଅଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ ପୁଅ ତାର ଖାଲି କହୁଛି ମୋର ବି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅ ମୁଁ ଯିମି ତାର ଚଲେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ନେଇକି ପଳେଇଲେଣି ଅଧାରୁ ଅଧା ଅଧି ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏତିକି ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି ହଉ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି
ସୁନ୍ଦରୀ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଆଜି ଖାଇଦେଇକି ପଳା ହେଲା। ଜେଜେମା ଏବେଠୁ କହିଲେଣି ତୁ ସେଠି ରହିଯା ନା ମତେ କିଛି କରେଇଦବୁନୁ। ମୁଁ କଣ କୋଉଠି ବୁଝିଛି ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନେଇକି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତୁ ରହିବୁ କାହା ପାଖରେ ରହିବୁ ଲୋ? ମାମା ଜିଜୁ ପାଖରେ ରହିବୁ। ହଉ ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତ ଭାଗ ପଇସା ନେଇଯିବୁ କିଲୋ? ତ ଭାଗ କଣ ସତ ମୋର ଧନ ତୁ କଣ ବେ ଚା ବା ପିଇନା ଫ୍ରେଶ ଭେଣ୍ଡି ଦେଖେଇ ଦଉନୁ। ଆମର ଏଇଠି ଏତେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଶ ଭେଣ୍ଡି ଜଷ୍ଟ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ଗଛରୁ ମ୍ୟାଡାମ। ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡା ବି ସେମିତି। ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଝିଅ ପୁଣି ପାଣି ବାଲା ପଚାରିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନା, ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ନା। ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଯେହେତୁ କାଲି ପଳେଇବେ ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ ସୁଖଟା ମିଳିବନି। ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ବୋଧେ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଦେହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳେଇବେ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଭଲସେ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ 2 ଜଣ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ଆଉ ତାପରେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ଯିବିନି, କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ଯିବି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ମାର୍କେଟ ଯିବେ। ତାପରେ କିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଟେକିବ? ସବୁବେଳେ କହିବ ତମେ ହାଲକା ଜିନିଷ ଧର, ମୁଁ ୱେଟ୍ ଜିନିଷ ଧରିଛି ତମେ ଟେକିବାରି। ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଲାଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଲି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ମୋର ଏକା ଟେକାଟେକି କରିକି ଜିନିଷ ଆଣିବି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଏ ତ ନଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି? ଖାଲି ଯାହା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ପରିବାପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ। ଆଉ ତାର ବି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆଉ ବୋଉ ତ ଏତେ ଦିନ ରହିଲାଣି, ଆଉ ବୋଉ ଯିବ, ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ତାକୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ପଳେଇବ। ମତେ ଆହୁରି ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ପଠଉଛନ୍ତି। ହଉ ତୁ ଯାଇକି ମା ତାର ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦବ ପ୍ରବଳ, ସିଏ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ନାନୀ ବି ଆସିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ତେଣିକ ନାନୀ ବି ଘରକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ପଳେଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଏମିତି ଡେଲି ଯିବା ହେଉଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଜିନିଷପତ୍ର। ସିଏ ବି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଖାଇବେ କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିବ। ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ବି ସେମିତି, ଆଉ କେତେ କହିହେବନି। ଭାବିଛୁ 2 ମାସ, ହେଇପାରେ 3 ମାସ 4 ମାସ, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ଦେଖାଯାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଠି? ଯେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରିବା ମିଳିଲାନି କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁଠି ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉ ସେଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସିକି ପରିବା ପରିବାବାଲାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇছে। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଜିନିଷକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଆଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଜର ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ହୃଦୟର ସହିତ ମମ୍ମି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ବଡ଼ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପରିବା ନେଇ ଆସୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦୋସା ଖାଇବେ ବୋଲି ମମ୍ମି କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଗ ଦୋସା ଖାଇବା ଆଜି। ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦୋସା କରାହେବ ଆଜି। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସାମ୍ବର କରିହେଲାନି ବା, ଭେଣ୍ଡି ଛୁଇଁ ହେଲା, ଯାହା ହଉ। ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ କରିଦେଇକି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇଥିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ରାତି 4ଟାରେ ନୁଚିକି ପଳେଇ
समय सुंदरी मत छाड़ी पलाऊँ मुझे बहुत दुखित। सुंदरी मत छाड़ी पलू रही ना मो पाखे ता मुंड कौन हो छाड़ी जा कथा शुणी मुंड कौन हो तू क्या पाखे हाँ मामा पाखे रही मामा पाखे रही एक्चुअली पिलाटीर मुंड दोष अच्छी तो से तार कथार बास्तवता रोनी केतवे मम्मी केतवे मामा गाजर खाऊ टे सांग मान हाई कहीदेलु तो टे वीडियो करके छोट छोट पठेबू ना गाजर आम रोसईबास सरू आरिया पत्र अल्प टिके नहीं पलि आसते कि आनु रोसईबास करदेव पैकिंग आहरी हम एटा मुग दोसाटा मुग अरुआ चाउल सुजी रही सीरियसली कौच एत टेस्टी होता एत टेस्टी होता हेल्दी एंड टेस्टी आ तेल भी कम पड़ता जेहेतु ये खाइबे एंको मुगटा भल से मुग होता एंको बिना तेल रे करके फास्ट दीटा तेल रे करथली उठिबनी बोल तापर खाया को देदेली विश्वास करेनि एबे राति 3:30 मुझे टाइम देखे पारे राति 3:30 मो मुहर जापारे आ सुंदरी की मु खाली जस्ट उठी डाइपर ड्रेस चेंज करा से फटा कि उठी पड़ा उठी पड़ी देखते पूरा रेडी हो माने बसी केमी बाहर की जीव बोली ता माँ तार डाइपर फोपाड़ू फोपाड़ू ता मुहर फोपाड़ दूसरी देखो मैडम ये केमती सज हाँपाई पूरा रेडी जीवाई माने विश्वास करेनि एत एक्टिव आपन को लगे यहाँ दिन कि माने किछि तार किछि कांद बोबा ना पूरा नॉर्मल उठी पड़ा कहीं से बुई जीव तार मेन कथा है बुलवाटा प्राधान्य तापर सी देखला बो बाहरी पड़ी मम्मी बाहरी पड़ी तो सी पूरा रेडी देखो हाई मार्च तथापि सी पूरा रेडी मुझे तार ताको ड्रेस फ्रेस चेंज करी डाइपर चेंज करी तार ये चुटी फुटी सब जट पार दूसरी विदा करने मन तो पूरा दुख थिला किंतु एडिटिंग करला बेले दुख कहीं ना कहीं सी से दिन फेरी आसिले तो से मन एडिटिंग कला दुख ना से मैंने फेरी आसते बोली किंतु से मो छाती खाली धक 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 होता कहीं विश्वास करेनि सुंदरी थिले आपन को टाइम रो किछि माने अंदाज लागोनी आप टाइम केतळे जाउची केतळे आसुची सेते आमर सुंदरी झीटा सी आमर पूरा सब बेले खाली मामा बाबा नन्ना तार चलथिबो आ बो टिके भी फोन फोन करिया को कुआडे गले ना से फटा किन जाएंगे बो को बाहर डाकी आनी बो बो पूरा बो बो एमती हम आ से एमती पिला आउ देखु ता चुटी आस्ते आस्ते बढ़ीगलानी तार जट परा हो कहीं मोर इच्छा कि ता चुटीटा पूरा बढ़ीज मोर सत कथा झील मैंने बहुत पसंद सज करिया बहुत पसंद केमिति मो झील बड़ हो गले ताकू खाली सोरा नुआ नुआ डिजाइन डिजाइन माँ झील खाली मैचिंग करके पिंधिबू आउ सज हबू आउ से एबे तो से ता मम्मी सहित पलैब मम्मी डैडी पाखे रही पाठ पढ़ो से तो कटक रे ही पढ़ो तो से पलि आस मो पाखक से आमर सजसजा हम से ठीक 3 वर्ष 4 वर्ष रही एबे तो पूरा छोट अच्छी आ वर्ष 2 वर्ष टी एडजस्ट करदेव तापर सी मो पाखक पलि आसो आईटा मोर खुशी एबे देखो मु पूरा ताको झटपट पारी ताको सज कर पूरा रेडी करदेली से बाहर की जीवाई आओ से बाहर सारिकी रेडी हो गले जीवे बोऊ बापा झिली माने झील आ सुंदरी जीवे तांकर पलैबे बापा छाड़ी 5-7 दिन कि 8 दिन रही आसबे तो बापा ए संगे जीवे 5-7 दिन रही तो जातु बापा तांकर छाड़ी आसवाई आसले तापर जाके जो कथा हम आम जीवु के डिसाइड हम आठी देखो मैडम को मेकअप पूरा कंप्लीट हो गला मैडम को लुकटा टी आपने देखु केते सुंदर है 3टारे देखु आसिकी एटी जोशटा तार देखु बाबा बाबा को कम पैसा मागु तो मामा बुझ पैसा मामा सब पैसा ले जे बाबा आत्तलो बघा आत्ता ए सेटा
ହଁ ଭାଇ ଭାଇ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାରି ସଜବାଜ ହେଇ କେତେ ସବୁ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ମନ ତ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି କି ରୂପରେ କ'ଣ ବସିକି ଏଠି ଖିଆ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ଏ ସୁନ୍ଦର ଜଟ ପାରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବିସ୍କୁଟରୁ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଉଛି। କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।